କାଙ୍କଡ଼ ତମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଘର ଅଛି ତା ଛତୁ ଫତୁ କିଛି ନାହିଁ। हाँ नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज स्पेशल जिनस है कि तो जन भाई जे परिया बिकी आनती आम गाँ को मार्केट को से मत कहते कि 2 मास पर पणस पाचिले मुझे तुम आने तो मुझे बारंबार मझे मझे मन पकाए तो से निज आड़ कल कर मत गोटे मास पर तो मत बहुत खुशी लगे जे भाई आप पणस आनी तो बहुत एक्साइटमेंट अच्छी आउ चलते जीवा भाई पाख पणस नहीं आसवा भाई को धन्यवाद दवा देखिए से भाई भी केते खुशी हे चल मुझे मो भाई पणस आनी जे पणसटा मुझे जी तुमको कही आसे पूर्व मन पड़ धन्यवाद धन्यवाद भिडियोटा भी होना देख भाई आमर बहुत बहुत धन्यवाद भाई को पणस कहीं भाई पणस कहीं बस्ता भर रेडी हाँ देखिए वाह अरे बाप रे किसी खराब है तो ये देसी काकुड़ी रेडी 70 किलो आनथली आज 40 किलो आनथली ता बढ़िया तले परिया बेपारटा कला भलो हो हला बस दे दियो जा हो बहुत खुशी लागला माने आउट अछि ना आउट अछि भाई गोटे अपन आन दे पर जा हो माने भाइले मासे पर तोर मन थिबो कि नाही फोटो लगे दे हो हो जा हो भलो फोटो लो हे मते करे 400 टका तो भाई पुणी रिंग करी कहले 350 टका कि फिर भी मुझे थोड़ा आनी गोटे गाँव पाचिला पणस तो देखा गले पणस रेट थी एक्चुअली 20 टका से कारण से पणस को खाती मैंने सेमती नष्ट हो जाए पचर मैंने गच तले पड़ जाए तेणु मत से देते 4टा पीस देते 80 टका 100 टका देते तो फिर भी भाई जाओ एत खुशी आनी देते मो बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनाली पणस पूरा रेडी जस्ट टिके शोष लगे तेणु मुझे पीऊ दूसरी लेमन वाटर ओनली लेंबू पानी आउ कि नहीं मो सामने अच्छी पणस या कहे आउटे पर बोधे ताको छिंचा हम बहुत चाह पीऊनी अच्छा गैस्ट्रिक माड़ बाजी बोधे अच्छा न पीले भल अभ्यास को चेंज करने दरकार ना देखो भाई मैंने आप जो अभ्यास था यदि से अभ्यास आप किसी देहपा खराब हो ठीक अच्छे जदि से अभ्यास आप देहपा खराब हो तो से अभ्यास को चेंज करने निहाती दरकार ना नहीं सीटा यदि मनीष बुझीगला देन लाइफ चेंज हो अदरवाइज से चलो ना यहाँ बो आसले फटेब तो अरे कि ना तुम नर्माल ग्लोव्स पिंधे भी हम आ अठा लगे कौन हम अठा लगे तेरा देखिए छड़ेदेव सिंपल जिन आ कौन ये बड़ जिनसा चलो ये पणस को फाड़ा आस ये आराम से फाड़ हाँ पूरा साइड रू फोपाड़ फोपाड़ कौन मैंने साइड रू फाड़ हाँ वाह देखिए हाँ के कुछ बाबरे बढ़िया लगुच कल पीऊचा खाली लेमन पानी हाँ शुण 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 धर मु काढ़े दे गोटे काम कर हाँ गोटे पीस खाऊन गोटे टेस्ट कर देखिए टेस्ट कर देखिए मीठा मीठा कि खटा मिठी मो झील पणस को बहुत भल पाए ना झील पणस तार प्रिय प्रिय मैंने कौन जो सीजन जहाँ आसला फल प्रिय से तार गला तो यहीटा आमर गोटे आज मिल हम जो भोक हम से पणस ही खाई बस आउ कि ना मुझे गोटे आनी गोटे गाँव तरासुर जाइए आप भिडियो देखिए तो से गोटे पणस को 20 टका आनी हाँ भावतु पड़ोसर रेट हो 350 टका 400 टका कहले भाई 300 टका कहीं से परिश्रम भी कर से जो 20 टका आनी निजे तोलिक आनी तो यहाँ हूँ से भाई निजे मास 2 मास पूर्व मुझे कही कि भाई जब पणसटा पाच मो प्लीज आनीदेव तर आउ गए पणस अच्छी से आउ थे भी आम आनीदेवे हाँ कौन असुविधा बस से जब बाचब आम से खाଇବା बास लोक मैंने आजिकल एत पैसा खर्च कर भाई मेडिसिन रे से बुझीपार ना लोक मैंने आम एक्चुअली ट्राए करवा नेचर सहित जोड़ी हाँपाई प्रथम नेचर को भल पाइबा दरकार नेचुरल फूड प्रति आडिक्ट हवा दरकार देन देखिए आप देह ऑटोमेटिक भल हम कौन डॉक्टर कौन मेडिसिन कौन एमती ना जे आपको किसी दरकार हो तो या आम बढ़िया
ଧର ମୁଁ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ହାତ ମାନେ ଚୁବୁରା ଚୁବୁରିଆ ଚୁବୁରି ତମେ ତ ଏଇ ଚୁବୁରୁଛ ମୁଇଁ ଚୁବୁରୁଛି କଣ ମୁଇଁ ମୁଁ ବି ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଭାରି ଭାବିଲ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିୟା କରିଦେବି ଆସ୍ତେ ଶୁଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଏଇ ଦଣ୍ଡାଟା ଏଇଟା ମଝିଟା ଏ ମଝିଟା କାଟିଦେଲେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଦେଖିନି କି କ'ଣ ଦେଖିଛ ବୋଉ ଯେମିତି କାଟିଦିଏ ବାପରେ କେତେ ପିସ୍ ବାହାରିବ ତୋର ପ୍ରତିଦିନ ପୁରା ମିନିଟ୍ ପଳେଇବ ତମେ ଖାଇବନି ପୁଣି ଖାଇବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପଣସ କିଏ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ପୁଣି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଜର୍ରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇକି ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଶୁଣ କାକୁଡ଼ି 2 ପିସ୍ କାଟିଦିଅ ହଁ ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ କାଟିଦିଅ ଖାଇବ ପୁଣି ପଣସ ରାଖଣ ପଣସ କାକୁଡ଼ି ପଣସ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଦିଅ ମିଠା ଏ ହେ ପଇସାଟା ଦେଇନି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ତ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ମୋ ଦେଇନି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ'ଟା କରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ପଣସ ଆଉ ଥିଲା କିଛି ଆମ୍ବ ଥିଲା କାକୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ ଆଜି ତ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରେ ଭଲ କୁହ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ଆମର ଏଠି ଦେଖ ପରିବା ପନିପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାଟୁଛ ହସିଲ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ତମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ର ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ନିରୂପ ଆମେ ନା ମଣିଷ ସବୁ ଡାକିଲେ ହବ ହଉ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଛତୁ ଆଣିପାରିବିନି ଯାହା ଘରେ ଅଛି ତାହା ଖା ଛତୁ ଫତୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିଲେ ମିଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲା ସେଟା ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସବୁ ସେମିତି ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଭୋକ ହେଲା ଖିଆ ଗଲା ତ ସାଧାରଣତଃ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଦେହରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ବି ଖାଇକି ଏଇଟା ଖାଇବେ ଶିଖିବେ ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ ସେମାନେ ଭଲ ରହିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ରହିବେ ବଢ଼ିଆ ବି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଇବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସଦାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ରେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲାଇଫ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମର ଭାବିବାର ଯାହା ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ବି ଥଟ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଡନ୍ ହେବନି କାହିଁକିନା ଡିଜିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ିକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖରାପ ହେବ ହଁ କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବ ବଡ଼ିରୁ ଡିଜିଜ୍ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା କରିଦେ